Our ulam for today is adobong manok na may nut potato baby. Yan mo. Oh, kumukulo-kulo na yan. Malapit na yung maluto mga lods. Oh, sobrang sarap yan lods. Sobrang nakakatakam-takam talaga yan mga lods. Ito talaga niluto kasi paborito namin to eh. Paborito namin yung adobo eh. Paborito ni Lods James nyo saka ni Lods Jimski. Tingnan mo. Mura lang yan. Yung manok na binili natin, mura lang yan. 158 lang yung kilo niyan. Tsaka yung potato baby natin, mura lang din yan. Madami na yan. 18 pesos na yung potato baby natin. Masarap yan mga lods. Lapit na maluto to. So, ibig sabihin, kakain na kami. Kain na tayo.